बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ डॉक्टर कमल कैसर और प्रोग्राम हमारा है पेरेंटिंग विद सॉल्यूशन। देखते हैं कि आज हमारी बहन हमसे क्या पूछना चाह रही हैं। मेरा एक सवाल है कि बेटी जो अभी मॉन्टेसरी के रिसेप्शन क्लास में जाती है, माशाल्लाह हर चीज़ अच्छी है, लेकिन वो रोती बहुत है। वो बाहर लोगों में बहुत अच्छा रहती है, एंजॉय करती है, लेकिन मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक घर की डेली रूटीन में उसका रोना धोना बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से उसके अब्बू इरिटेट हो जाते हैं कि हर चीज़ पूरी होने के बावजूद भी ये रोती रहती है। यहाँ तक कि 3 साल की होने के बावजूद ये हाल है कि मैं वॉशरूम जाऊँ तो वो बाहर खड़ी होकर रोती रहती है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, आप मुझे गाइड कीजिए प्लीज़। आप देखें कि ये बड़ा एक टिपिकल बिहेवियर है। मुझे आज के दौर में बहुत हैरत होती है कि अक्सर जब माएँ मेरे पास कोई मसला भेजती हैं तो वो इस नौइयत का होता है। छोटा बच्चा है, 2 से 3 साल की उम्र का है, और वो रोता है, और वो इतना रोता है कि वालिदैन ज़िच हो जाते हैं, और वो इतना रोता है कि वालिदैन का दिमाग काम नहीं करता, और वो इतना रोता है कि वालिदैन इस कदर परेशान हो जाते हैं कि बच्चे के लिए गलत फ़ैसले करते हैं। तो सबसे पहला, जब आपको लगे कि आपका एक छोटा बच्चा है जो एक बिहेवियर दे रहा है, तो आप अपने मिजाज में ठहराव लाएं। आप देखें कि अल्लाह सुब्हाना ताला जो हमें बार बार कुरान पाक में कहते हैं सब्र सब्र, हमें अहादीस से पता चलता है कि सब्र पे कितना अजर व सवाब है। तो ये इसी वजह से है कि हम अपने मिजाज में ये ठहराव लेकर आएँ। जब तक हमारे मिजाज में ठहराव नहीं होगा, हम ऐसी किसी सिचुएशन को हैंडल नहीं कर सकेंगे। यहाँ पे हमें एक चीज़ बहुत वजाहत से नज़र आ रही है कि ये वो बच्ची है जिसका बिहेवियर घर में फ़र्क है और बाहर फ़र्क है। जब भी एक बच्चे का बिहेवियर आपको परेशान करे, तो आपने ये देखना है कि अगर 2 डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट बिहेवियर है, तो इसका मतलब ये है कि आपका बच्चा नॉर्मल है, सिर्फ एक किसी सिचुएशन में वो मिस हैंडल हो रहा है। अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि घर से बाहर उसका बिहेवियर बिल्कुल ठीक है, लेकिन घर के अंदर उसका रोना धोना, इनसिक्योर होना ज़्यादा से ज़्यादा है। तो समझ क्या आ रही है कि घर के अंदर के बिहेवियर को हमने एड्रेस करना है। घर में उसको तवज्जो इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा मिल रही है। जब वो रोती है तो कभी उसको प्यार किया जाता है, कभी उसे समझाया जाता है, कभी उसको डांटा जाता है, कभी उसको वार्न किया जाता है। एक चीज़ आप सबको मैं चाहूँगी कि आप ज़रूर समझें कि बच्चे को जिस बात पे, जिस एक्टिविटी पे तवज्जो मिलती है, बच्चा ये नहीं देखता कि ये तवज्जो जो है पॉजिटिव है या नेगेटिव है, लेकिन उसको तवज्जो मिल रही है, वो वाला बिहेवियर उसका बढ़ना शुरू हो जाएगा। एक टिपिकल केस हम किस तरीके से देखते हैं कि बच्चा रो रहा है घर में और वो कोई चीज़ चाह रहा है, अब उसको कम्युनिकेट नहीं करना आता, और उसको वालदा पहले प्यार से समझाती हैं, फिर उसके बाद उसकी दादी गुजरती हैं, वो पूछती हैं कि क्यों रो रही है, फिर उसके बाद उसके दादा का गुजर होता है, वो भी उसको उठा लेते हैं, कोई उसको टॉफ़ी ऑफ़र करता है, कोई चॉकलेट की बात करता है, कोई उसको बहलाता है कि हम शाम को पार्क जाएंगे, हम खिलौना लेंगे। बच्चे को नफ्सियाती तौर पे ये लगता है कि ये रोना मेरे लिए फ़ायदा मंद है, क्योंकि जब मैं खामोशी से खेल रहा हूँ, अपनी कोई एक्टिविटी कर रहा हूँ, तो मुझे कोई भी तवज्जो नहीं देता, सब अपने अपने कामों में मसरूफ़ हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही मैं रोना धोना शुरू करता हूँ, तो सबकी तवज्जो जो है वो मेरी तरफ आ जाती है। और जैसे मैंने आपको कहा कि नफ्सियाती तौर पे बच्चे बड़े हर शख्स को अच्छा लगता है कि हमें तवज्जो मिले। तो ये बच्चा जो है, जो रो रो के हर चीज़ का इजहार कर रहा है, पहली चीज़ आपने ये ऑब्ज़र्व करनी है घर में कि हम इस बिहेवियर पे क्या उसको तवज्जो देते हैं। और जैसे मैंने आपको कहा कि वो तवज्जो पॉजिटिव भी है तो गलत है, नेगेटिव भी है तो गलत है। आपने उससे टोटल बरियुज़्ज़िम्मा हो जाना है। बच्चे को ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि जब मैं रोता हूँ किसी डिमांड के लिए, तो मुझे कोई भी फैसिलिटेट किसी तरह नहीं करता। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, क्योंकि इस बच्ची की उम्र बहुत छोटी है, 3 साल की है, तो आपने इतने छोटे बच्चे के लिए ये भी देखना होता है कि क्या ये वजह तो नहीं कि उसको एक्सप्रेस नहीं करना आता। बच्चा रो रहा है तो आप उससे ये भी पूछ सकते हैं कि आपको गुस्सा आया है, आपको भूख लगी है, आपको नींद आई है। और जब आप ऐसी बात करें तो वालिदैन की शक्ल पे, अंदाज में, बोलने में झुंझलाहट, गुस्सा, बदतमीज़ी नहीं होनी चाहिए।
بالکل کام طریقے سے ٹھہراؤ کے ساتھ آپ نے بہت اچھے انداز میں بچے سے یہ پوچھنا ہے کہ کیا آپ مجھے آرام سے بتائیں گے کہ آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے. بچہ اگر اونچی آواز میں چیخنا شروع کرتا ہے یا رونا شروع کرتا ہے، آپ اس کو آرام سے ایک جگہ بٹھا دیں اور اس کو کہیں جب آپ خاموش ہو جائیں گے اور آپ آ کے آرام سے مجھے بتائیں گے اور مجھے سمجھ آئے گی آپ کے آرام سے بولنے سے کہ آپ کو کیا چیز چاہیے، تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ آپ کو اس کا سلوشن دوں. اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کون سی باتیں ہیں جو کہ بار بار اسی پہ رونا آ رہا ہے، تو آپ نے ان کا سلوشن بھی نکالنا ہے. جیسے ایک والدہ نے ایک دفعہ مجھے کہا کہ میرا بچہ صبح صبح اٹھتا ہے اور میں نے ایک جار کے اندر اس کے لیے کوکیز رکھی ہوتی ہیں اور وہ کہتا ہے مجھے ساری چاہیے. تو میں نے ان کو صرف ایک چیز یہ بتائی کہ آپ اس جار میں ڈیلی صرف 3 کوکیز 3 بسکٹ رکھتے ہیں اور اس سے زیادہ اس میں ہو ہی نہ، اور بچے کو بتائیں کہ یہ جار میں اتنے بسکٹ ہیں، آپ کو یہی ملیں گے. اور 2 دن کے اندر اس بچے کا رونا سیٹل ہو گیا، کیونکہ پہلے وہ جار بھرا ہوا ہوتا تھا اور والدہ چاہتی تھیں کہ اس میں سے وہ اس کو صرف 3 دیں اور وہ چاہتا تھا مجھے پورا جار مل جائے. تو اس قسم کے جو مسئلے مسائل ہیں ان کو ایسے ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ آپ کو ایسے مواقع پہ نظر کی دعائیں بھی بہت زیادہ پڑھنی چاہیے. اپنوں کی نظر اتنی لگ جاتی ہے کیونکہ اس عمر میں بچے بہت پیاری پیاری باتیں کرتے ہیں جو کہ ہمیں اچھی بھی بہت لگتی ہیں. اس کے علاوہ آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ بچے کا کیا ہیلدی لائف سٹائل ہے. مثلاً رات کو آپ لیٹ کہیں گئے ہوئے تھے، بچے کی نیند نہیں پوری ہوئی، اب آپ نے صبح اس کو اسکول جانے کے لیے اٹھا دیا، اب کیونکہ اس کی نیند نہیں پوری ہوئی تو وہ رو رہا ہے، یا یہ کہ وہ ہیلدی ایٹنگ ہیبٹس آپ نے اس کی نہیں بنائی، اس کی وجہ سے جو بچہ ہے وہ بہت زیادہ رو رہا ہے. تو بچے کے لیے کمیونیکیشن بہت ضروری ہے، بچے کے لیے ہیلدی لائف سٹائل ضروری ہے. تیسری امپورٹنٹ چیز جو ایک اور ہے جو آپ نے سکھانی ہے، جیسے کہ ان والدہ نے لکھا ہے کہ میں واش روم میں بھی جاؤں تو بچہ روتا ہے. یہ بھی بہت نارمل بیہیویئر ہے. اس میں آپ آہستہ آہستہ بچے کو ٹرین کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے بچے اس ایج میں انسیکیور ہو جاتے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ والدہ کہیں چلی جائیں گی اور وہ جگہ لاک ہوگی اور پھر پتہ نہیں وہ ابھی فوراً واپس آئیں گی کہ نہیں آئیں گی اور میں اکیلا رہ جاؤں گا. یا آپ اس بچے کو بتا کے یا تو کسی اور بزرگ کے پاس یا بہن بھائی کے پاس یا کسی بھی سینئر کی بڑے انسان کی سپرویژن میں اس کو دے کے اس سے پھر آپ جا کے جو بھی آپ نے کام کرنا ہے کر کے آئیں اور پھر دوبارہ اس کو آ کے بتائیں کہ آئی ایم بیک. بچے ہمارے چھوٹے اس وجہ سے بھی انسیکیور ہوتے ہیں کہ کئی دفعہ ہم ان کو کہتے ہیں میں کہیں نہیں جا رہی یا میں چلی جاؤں گی، اور ہم اس کے علاوہ کوئی رویہ ان کو دینا شروع کر دیتے ہیں. تو ان ساری چیزوں کو آپ اپلائی کریں اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ کے بچے کا جو رونا ہے وہ بہت زیادہ سیٹل ہونا شروع ہو جائے گا. اور اگر آپ کو پھر بھی کوئی مسئلہ محسوس ہوتا ہے تو پیغام ٹی وی کے اس نمبر پر آپ ہمیں کانٹیکٹ کریں. اور ایسی بہت سی اور آپ کی جو ساتھی ہیں جن کے بچے اسی طرح روتے ہیں اور آپ آپس میں شیئر کرتے ہیں، تو وہ پریشانی شیئر کرنے کے بجائے یہ جو سلوشن ہم آپ کے پاس لے کر آئے ہیں اس کو شیئر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.